Lakto ara, grabe. Oh, veterans oh. Glenn Aguilar. Woo! Grabe. Kalawang. Grabe, Glenn Aguilar oy. Woo! Galanto. Glenn Aguilar sa ulog. Mayas. Wow! Galawang dagot mga bossing ng Philippine Motocross. Glenn Aguilar from Luzon. Tristan Lo Galanto. Juby sa ulog. Manoy Naparan. Grabe oh, mga mamaw gyapon og veterans mga bossing. Glenn Aguilar. Grabe. Mo ni mga bossing, si Glenn Aguilar ang the GOAT mga bossing of Philippine Motocross. Glenn Aguilar. Tuwara oh. Kung mo compete palagi ni expert lagi, daog pa ni ba? Oh, mamaw kay moves. Whip pa ni ba? Whip. Tuwara! Woo! Power moves kayo, Glenn Aguilar oy, number 1. Tristan Lo Galanto nagsunod. Tristan Lo Galanto. Mamawa Glenn Aguilar oy. Wow! Glenn Aguilar, Tristan Lo Galanto, Juby sa ulog, ikatulo. Number 27 and number 151 Manoy Naparan. Try ng Bukidnon. Grabe. Kamamaw. Alright. This is second flag for Glenn Aguilar. Mga bossing, congratulations Glenn Aguilar. Mamaw kayo, veterans category.